mwaka hatsomba 20 Juni. Watukufu wa Komori, assalamu alaikum, salama na amani na zimwendeleni. Morde allora renga wahanda mbarso kallo para 16 heures resta hewando watu comme toujours. Na kana hawa nzwan hunu nsunga de hawa swafi shidzanya ngwa subisha baadhani kabasi jua tasawar ikamba labda wavu labda bemu kwa tojale ke voix ya utahafifu yo jolo za tude mimea ihefete. Bon, l'autre c'est papier. Ça fait notre toko yonsi, wamkin toka mundo. Rakosho comment machete kumana bani tena ndio mtu asiasa mwensi ndani aro wantongo lazima na jama lazima ni kama wana watu tujeleza unajao na watu wana songo zao zuwasa hao wazukasisa ha nazo zirtukia rne dro yozo rongo ajo tongo rna dro rongo zukasisa ha nazo zirtukia samina marne dro yo wafika conference amo mujo amtsambu amo mra wasangani ilo makwamba developé hotel la mal bana msaidie na Ahmad Janfari na waziri wa onono Binyakut bona aja mashteku hanhar ma conférence halle je sais pas maintenant de hanhari bim de binamed no washi undo waziri wa sport wash domoni aja wa région nyawe et conférence de pression on me casse parce qu'à fikira mbala dans le belu chargé de la défense d'accord je clôture les conférences mais apparemment kazazi ya da ça va ça. Donc il commence sujet nyengi tout divers quoi. Donc yanda samba bon vonya ka rongo valamba vatolo ontu miaten hazini l'acheteju wavo waziri ilamba de dhamana wa iz transport na mkiva télécommunication bana Ahmed Bensaid Janfari Nabil, journaliste très courageux, me dit ça sous alamba mwenye tolo antu 150 Nabil alongwa 150 wami tulongwa 110 watu antu 150 l'acheteju odo waziri wa antu wao usijile zaka TGG. Bon, Ahmed Bensaid Janfari ajeleza amba wantu wao katolo hazini be wavelo en chômage technique pede ya rongoa wao kinika wale zwa feto katokotolo hazini kawale zwa fete mana wao mjini hunu wasilia hunu amba maisha yako mea mana watu la hazini abo watu ngo mmoja sura mbia bakulu wantu watu lo katolo maana ka chômage technique labda watu livwa ani kambra fanya mezi miraru kalivwa ba lazima atwelo meka maana utafanya hazwe livwa onyomo livwa mtu livwa nika onyowa livwa kwa livwa vako sazini c'est tout mofanya hazi onyowa livwa wawe kwa livwa yani vako sazini c'est très simple avo so jar jouer a mai umwezu jo baba ma sa Janfari arongo kwelu arongo ntrambo tu jar jouer tongoso avo yani usijidza des journal ya leo ni madhumuni ya direct ya leo au unu msaidie humaidi msaidie na abilidi wewe raha journaliste très courageux kasmangishi ampavi amba ndise masuala na mtu nomor kan dese vena nguvu wewe na bilrasa amdisa msaidie amba utushindoro veta tofauti ya kontra ya regime ya Sambi wa Kenya Bashari kiwani unu franco-libanais ka saison una intermédiaire ama situation économique tushindoro veta tofauti ya kontra ya na Bashar kiwani na wawe katoka regime kililu waisinyana ilika msaidie a esquiver il question
bon harma box ule katna kufanya box katoa metrele na Zuheri wafanya nini mnyo au vuti yanso mafanya nini yani va vous esquiver quoi uitolea donc on s'est dit à tu vois à esquiver atolia nsoma atolia question Nabil Hausuja maman Baptiste satisfait negi nel jawab wal mbala mas'ala udisalo j'ai les amba wana passeport 40 dola kazidi walwa hadisi mbua msio avumbua madina tujuka ba tabloka bala mijao changa madina lo iho contrat yo gerizia en tout cas wasi to goris para hunu ifeda yasinyo na idika yo kaya ja trésor kula wana na stongo zorongolwa avant m'a donné le Nabili a jambre gezasa na mama mbamonyam tasi satisfait nayi jabal mbala masuala yangu ambe Nabili amangia wenda nishitaki ari andamshtaki bon amsamba tambo conference ya Facebook wamtuona amamba yabo kairundu shitaki en tout cas Nabili afanya usuja bana ba journaliste wa hanu wale wa mizo wale ondo tsana masuala tawali wa amise galerie on ma journaliste ambo disajongo la mama ça se jouer Nabili quand même ouais aumo il est mama van mona van bakato on za on venda simone mana wa tsama na masuala ma o ta bishampa viu o ta chapa Antoine reselwana bravo aja wewe mse diraha adiswa ala la hikiana na centrale solaire ya Mpomoni kamalali odora mdisalo amdisa mbale ile ya privé au ile ya publiki serikali mana rabuzi handra ikara ko espérer 8 mégas shuku 4 mégas classe que shuka tout bon ajibu wala ko ça il y a privé machin bref c'est un assistant gouvernement bon ça kana mvulisha fete fete addition mana vale kaje sihiriwa ça très concentré ça na jazar damu ya addition mais aja tismeza madiswa engagement c'est 2021 anza les conférences de en ce moment est sujet de 2021 na mfungo ya sambi aja ngia va maswala lovavo arongamba wanchwana watsa ha 2021 wani kawasi wanti mana kama mfanywa watu wa voter voter à faire référendum de amorongo ala asibuze mangala yani c'est à la fin mtako sina kwa mtako ona haya wamnya bayambuzi yanjule vanake sinto direct evangel spera maili ya he manambuzi yesna kime quand même une saison de matin des mbuzi jour donc a dissuasion à la lema va nous en casse démocratie voter wa charia je sais pas quoi charia les chiffres voter avant il passage en force ça on a cherché à voter avant quand voter charia avant ça il m'a tué population quand a voté chunju loi a dit moitié supérieure de la population quand a voté chunju ya mahesi arengo 16 heures attends vous dites voter j'ai il passage en force quoi nakubaliana yani waskaraka bushi période voter za kufanya loban période simulacre yo kufanya loban quand je vendrai on va dire ça non faut arrêter et va me c'est déjà rencontre ya nshoke wa inafsi wa mekwa nguno sio mananyu tumshokeni yani tuko kamba isenda wasamsa hirambaza wasira mbaza halle monsi halle sans que yani wasi vela en souplesse en douceur halle sans que on soit oui mais ajambari vantu safanya terrorisme kwa rastia mini yani mtasuna waliomba wako morinto biwangazija kula marasta wanyesa marwan zone ma terroriste arrive comme ça full mini je sais pas non tongozwa siriziki ya tout comme ça sur les réseaux sociaux waskara kamini ali havanu bon rono tumnyawe ama photo ala damhalle na moto wa monsi risque mara kwa satie ari mini mkinar ma environ en tout cas tongozwa ska ma réseaux sociaux ama journal na réseaux un peu partout de kara waskara ka karibu na stongo basizi jwa hauzuri
donc watu watsa sa mor watsa sa pole wenye sa mor lab dans zone wast terroriste no what's ma terrorist kombwayo baula wangazja dagon hahe aula harisasi vula na ma témoin wangazja wararu don batterie na va vo vantu e kamarwa libérer Sambio kalari libérer général Salim on kala hatsi za uzo général Salim munu wasidira rongoa komora sidira rongoa mabalisha général Salim da mwakombo yuba wasidira rongoa tongoyo si wasidira rongoa basirambile ntambo mtarongoa tongoyo mkomori timzwani maneka mzwani so bale de mzwani juge mgaz dia rongoa Rachad rongoa ma vidéo il est toujours en circulation YouTube arwamba tarau adarau mtrato paro coupable wangina harma assassiné ya kombo ambassadeur général Salim Rachad Darongoa wantu wamdeli général Salimu na wenda mpara Rachadi waskarsi na contrat tuko sina disiyo sambista kamfunga général Salimu Rachadi na mfunga Rachad Darongoa ka a défier mtrato na video ya hilo YouTube ya YouTube na mate YouTube a défier mtrato no coupable wangina harma assassiné ya kombo ne casse de général Salim juge Rachad Darongoa yo video manane rongo yo video katama pa au de rongoa kaka mkirini la kwa disio mtendo kwa video vani lazima la tungozo toujours vani uzika saka tozi mihatena tageza manazahe juge Rachad nislegia afanya video arongwamba mtra entre mwako a défier hukama vula parwane mtu wangina kama hadisi ya kombo ambassadeur général Salim mana batterie na wa témoigner be maintenant mi chuguza ngwa sikara kava vo karisha mazuko lo juge Rachad ngwa kwelo ngwa ntambo be ila rongoa na o juge on va faire lo avu voilà na to témoigner les affaires ozifu lomba sikara ngelo fungwa ri pesa na pas quoi to kutongo kama to shanga mari club da to tsa glisse pour la marwan en zone terroriste wantu wa kombo ayu bala gonenga sija wala terroriste wala karai rongoa kararo mangas ja terroriste kararo mangas ja terroriste usubuta filo rongo de ndo na nyatu wangas ja terroriste na acte yafanyo kombo ayu ba ile acte terroriste usubaliana i acte yafanyo kombo ayu bangas ja le colonel aka chef de corps we arme à l'époque aja aula da gon ha risasi il est acte terroriste rakata la zungombo nyanyina vale ba politique je sais pas quoi au tout début au départ il est acte terroriste wala kana parongo mangas jama terroriste sala wala mtu ho mbala mala vantu ho nzwa huno musika fiote la mini wasu kia diso mara mtu wewe wote la mini mfizifu mfizali ha vona zirange dayeta sinjema tu para mfiza to la mini mkasubu tundazila lo juka baro wantu wasu mara jonga piat kula malpanyera rambla maros ma terroristi ATGG wampa por na bundu kiwami au salisa mzinga vahanu te kama wasu ma terroristi kombrayo baulala gonha hena risasi wantu mwa témoigner il est acte terroriste wala kala subu to ngama ngazja ou ma terroriste on a déjà engagé ma terroriste il est acte terroriste bien pour l'autre wa faire ton goza de toute façon Rachad dit que là on va mtatana on va mtse on mtse Rachad doit se casar on va faire zolo on va faire ça makama l'homme miron c'était lewe ni mujuntu kufwa wa colonel Ayuba wa matanga kasio mamta kasijua wala kashika kapara habari ici ele wana avant mama donné vanimtakona haya wakati msaidia morongo hala kuromba ngojuo kaba nu inindo za demokrasia zinizo vile wa sharia auje asibuze manga majafara auje yani hata sio mama majafara kama yezi asambine jila kama yezi asambine ngozi zile van lova atozi hara ya mutlaki amazini ngoza hara mutlaki bivan valo na wakasibu turongo baba asibuze manga auje wanu waziringe banu no atongoza shi alors ça vous ridiculiser mwenyewe hali majafari mtu mstaarabu kama mimi irtambisha ulamba politicien mli bavu watu lo adisa ridiculizo hali mshe lo irtambisha
On petit ça mi ntambisha manami on manzanwa he bon manzanwa he yo j'ai maradi si ça va il fut un temps bah wakati les premières ajouts avant toi kamdunga salami même kamdungu de waye hein je le cache pas on mi sincère quand les premières ajouts avant toi kamdunga salami on mi kamdunga madjanfar à un moment donné je suis kama labda après ça je présente moi 2021 tu vois mi candidat wangu de Sambi samru mi amtu si mpaso kwa banyer si kama 2021 c'est la candidat wa mi wangu candidat de Sambi va vonyangule va nawe salama je basa barza fait basa kwa isa kamba olewa hadisi wami clair omurongwazi skwelu olewa hadisi bon avoye uma conférence de presse bon timono azadi o journaliste express o isirikali ala vavo amba asvani jivani wana watu risikambari lekolisi jobulwane maski tama docteur ne kasangiha mamitre kasangiha maski kaste maski quoi bon kapa sapa na vulisha sul jawabu le suala lo direct mana direct na kuangalia nabil direct ya nabil j'ai coupé c'est ni ngidie tena sapana ngila en tout cas nsimre me senabili ala aya 10 yanji via soif manam kasmangishe vana kwamba aya 10 ka 10 mkina 100% na kosa aya 10 be au moins aya a 10 alona hainzi na kosa hawani avo nabili vraiment nos journalistes quand même msomaliza hamwe hadisi ya place ya Indrihari irege babo amazilindo kamnishimshe mjini vanebe kama tota pitusu place ya Ndrini ya nulo place ya mujini ha vozuzi wale vonyana katna kwa directrice dala Mahmoud Salim Hafi mudir jimla wa ORTC arwampa we 80 nafas ay para habar ambaye place ya hiba yo place ya muji 80 nafas on a joué un modèle placé à nous, là, 2009, 2020, il y a 12 ans, je ne sais pas, moi je ne me rappelle plus, donc ça vous Monsieur Mahmoud Salim Hafi, na Berlin, na Wantrouahe, Watsangier. Maintenant, Wantrouahe, on a 10 000 francs porter plainte cachon du toit. Nous avons soigné la place entre nous, la kaya passe à soi. Watsangier, on a porté plainte Sambi. À mes places, de toute façon, une des saisons, une bonne saison. Voilà, Tamtrou, à ma ouza penati, à ma bara, à la rama semi à Sambi, et porter plainte, il sera recevable. Il suffit de tourner bon, on nous a Hogo, pas gérer, va se sembler qu'à la valette, Joseph, Jean Copo Valley, Capara Livana, Fouwa, un Sam Sazango, ça soit mes plaintes recevable. C'est la saison quand même. Une des loi Hadis. Sangui, on a emporté sa Sambi place, une plainte. Ça soit mes recevable. Si la wa chaque mois d'ici. Mais madame va na courage, on a 10 places zamkira juma, on va voir toi ba place zamkira juma. Wasini baye, za 80 ans. 80 ans ouais sini mana, on jama on toi sini sazi bayizo, parce qu'on va voler razo afu. Na wana wa watu wazao. Baye 80 va voir na watu watu mu wela va voir hao. Watu place zamkira de toute façon va déjà warenga wa zampaje. On va rendre des familles warenga place zamkira juma zuzu. Page. On se forme aux misiri. On va aller vers le Hombo, je ne me rappelle plus. On va aller vers la place d'emploi de Hombo. La place Ziba, on a courageux, on a des places d'Iso. Zamtam 12. On y a courageux, soit fille. Comme tout balé, n'a pas de matin. Zoé Zamkiri. Par exemple, toi, ça, toi, 15 millions de places. Je vais embarquer comme tout balamari, tout bantin. N'a pas de qui n'a pas de qui. Mtuatini. Naza. Naza no lidzando tu, toi, cheu. On a une chose, mais muslim, on a réseaux sociaux, on muslim zando. Mtoantini, tini, place 115 millions. Wa watu ade, wa watu antini wa. Msambluni, kama washari wala nayo, mariga wala nayo. Kama bwe msambluni hanyo msambluni Vandemaka. Vandemaka. Na mwira msambluni kamsi wala kamsi na kenti van. Kula mtu msambluni wa mi famille yangu famille boulon fumani wa mi famille yangu famille tsangu de nous les Bakar Bin Salim, qu'est-ce qu'on a à foutre nous?
Rien. N'a rien à foutre. Na famille zanyu zo famille makabela so n'a rien à foutre. Clame la famille. Voja concours le kabela to rapport à déposer ça tout dossier. Quand sur la première. Attends, l'abda faut pas quand même au 6e ça, au 7e. Voire au 10e. Regardez ici. C'est mouji voilà 15 millions nous enfin ville ma politicien ngem jin van wa kan monti nim shin van va ville ma politicien bof van wa monti ngi do na disi Mohamed Amedi wa ka politicien li bof am samona franchement am samona Mohamed Amedi aka nema samona c'est juste que bon à l'époque là ça ko la mwenze bien Mohamed Abdallah Simono du moins la marque ou la mercenaire le piat watu wao donc Mohamed Amedi waya ka politicien ni bovu toshi mtsamlu Mohamed Abdallah kash domoni pe wanu jo Mohamed Abdallah mshinti Mohamed Amedi ma politique nzwanvani parce que Mohamed Amedi ka soutenir na mtsamlu Mohamed Abdallah ko benzo mtsamlu Mohamed Abdallah waya wash domoni. Attention, le Moni c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes familles. Le Moni Sima, c'est les mêmes familles. Un peu à Moya aussi. Na Moroni, Chachanyongo Valley, na Bandu et Koni, on Samdou. À mon histoire, très joyeux. Le Moni défend Samdou. Donc, famille d'Ozozo. Mais, Ahmed Abdallah, ouais, on va à 14 fanya bia kovenzo mtsamdu hulane ya kokongo la lambia akovenzo mtsamdu na Mohamed Amedi mana mtsamdu kaka Mohamed Amedi donc mtsamdu vani on na politicien vani ankili gambe kulambe zaje samela na ankili kamlishi wanyanywa tula shivani tabula mashaka lezim parao mahamili kaona wana wahe kaona mtumshi wahe qu'est-ce que mwana soulever na petite bête amari place aribi place antini de hiba au mustas na place yangi na mvolo yo tu vois toi tu vas m'embêter ça bon on les place les capte kawa tosha ngala ba place na mam kanga place na wave ili ka tosha muji so joa so kharu bifo mu na wata ni mo samba mu mona en tout cas calibre so joa sambe bulo avo kama zuwa 20 mamba busha et place les ka tosha muji alors ka tosha so j'en ai fait proposition après on a droit ko bala haray. Non, comme ça haya tout leader politique de la poche me poche na émerger van comme ça haya qu'est-ce que clame ba hanyo sambi wa kam dishi wa dam tu na haya wamtu si mama na Abdou Soifu akafungwa ba aranganya hidrokarbiri muhala kwa shura wajimaze wa vingi magari sio kobuliwa mujwa mzima si wajimaze hata sio matambo wajimaze on pia na mujwa mzima wamingi magari fa cortege tapaka wasuli machine hao on va kutubla maibi pesa bon mtaka fungwa maibi pesa voilà vani 15 vani je veux être réaliste wanyo joie sambi team tume wasi pia wasi fanya halatu na mimi tunangwa halatu ya sambi moja aifanya deni sambi ukataka mfunga msaidie yani regime sambi ni sambi regime ya serikali mahakama katika bavo wa regime ya kati ya kamfunga msaidie na bana attends ça c'est pas tofauti vani wanajua msaidie Abdou Soifu na watu wengine fakiri akawaambia tawa na watu wengine wakafungwa kama period ya sambi mahakama yawafunga katima kama yawafunga sambi mama waye avahuri mahakama ya indépendant. La justice est indépendante. Bah si ils sont goy mahakama voit pas indépendant wa bon de toute façon tu wafunga wa rona mafunga wa ngazija tu beka ilimbe watu wa comme ça il est manaka wa juger wa donc il est halatu ya sambe ifanye quasiment on train à juger mana avocat preuve daza wa kable be alishima kama fanya hazi yao lovani mahakama kesi fanya hazile kafa la même chose mana il est wo waya vola ordonnance ni kasi shwalana la soigner ce qui veut dire mais dossier qui est mahakama et dossier ya ce dossier qui est mahakama jeli kalo khatu la kama mahakama mtoa vozusi jano anoma mahakama bavo na jano akana intention kama atwe wantu pia ma président politique pia to mwenze
2 mois il suffisait à tout la hazine. Alors Marie s'encourager entre waswali au kasdunga zikonsigne za bon gestes barrières za coronavirus. Avant mtsamdu orna fundi mli bof ngo mafundi wal bavo komo na funda mbawe ailagua omwali ngazija wa maore wo elewa kisio mole gola ngazija vakatwe kaile otongo msamdur na mtu asoma mtu charismatique naganga diplomate naganga politicien no je vlo wantu je la gomala mbe wa di ridiculiser place o mi place yo mi chokman place yo ba mahon tu peux placer mouche nous lambe tout on trouve dans zinga hono wana mikoba na sakero ara place lindi harile place lindi harile ho ukaya place hiba uto antini kam nambia uto antini hein bon bravo nous sommes sarnabili manam c'est dire moi mama namshtaki